हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर तृतीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपद विषय आलोचना करवा। पिला माने वीडियो जदि भल लागिबो लाइक करिवो एवं चैनल टिको सब्सक्राइब मध्य करिनबो एवं तुम सांग माननकु वीडियो टी शेयर मध्य करिदबो एवं किछि दि डाउट रहइबो कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। तो चलो आम स्टार्ट करवा कौन ना स्वास्थ्य ही संपद है कि तृतीय अध्याय अनुसंधान चिंतन माने आम से विषय अनुसंधान करवा एवं चिंतन करवा। स्वास्थ्य ही संपद माने कौन बुझ पिले ना स्वास्थ्य तुम देहर स्वास्थ्य तुम शरीरटा कि भाया रहा कि तार केमती जत्न नेब है कि तो यदि तुम स्वास्थ्यटा ठीक रहा तेरे तुम्हें कौन कर बेमारग्रस्त हम माने कौन रोगग्रस्त हम। तेणु स्वास्थ्य ही संपद तुम प्रथम कौन रोचे ना प्रथम निजर स्वास्थ्यटा को ठीक रखा तेरे सब किसी ठीक ठीक हो इंग्लीश में कहे कौन ना हेल्थ इज वेल्थ बोली कहे। जो तुम स्वास्थ्यटा ठीक रही तुम कौन हम जिते सब इनकम कर जिते सब पैसा पत्र तुम आस सब कौन हम से तुम शरीर पिछारे पड़ो। तेणु प्रथम तुम स्वास्थ्यटा को आगे कौन कर ना ठीक रखा पड़ो। केमती ठीक रख प्रतिदिन व्यायाम कर योग कर यह सब विभिन्न प्रकार और ठीक ठीक माने कौन पुष्टि जो सार युक्त खाद्य खाइब है कि कसरत करमती कले कौन हम तुम स्वास्थ्यटा ठीक तेणु स्वास्थ्य ही संपद कही। तो देख कही कौन ना अनुसंधान चिंतन करवा ना साधारण थंडा बड़ी संक्रमण प्रति तुम शरीर किपरि प्रतिक्रिया करे। देखो शांत तुमको साधारण थंडा ज्वर धर हो तुम शरीरटा केमती प्रतिक्रिया करे ना तुमको छिंक लगुव है कि तुमको कौन मांदा मांदा लगुव तुमको खाली निद आसुव ये आसे कि नहीं एवं कौन ना गला बसी जाए एमती सब ना तुम प्रतिक्रिया आम शरीरटा कौन हम प्रतिक्रिया है किसी करने को मन करे ना है कि सब नाकरू पानी पड़ो है कि तो यही सब हूँ कौन ना थंडा हेले ये हुए। तो देख कही आजिकल आम देखू बसंत किंबा पोलियो भली रोग कम व्यापुची किंतु मधुमेह माने कौन डायबिटीज जोटा इंग्लीश रे कहूचे एवं हृद समस्या जोटा आम कौन हार्ट प्रोब्लेम जो गुड़ा कहूला साधारणतः अधिक संख्यार होची कहीं आम बसंत आगु जो बसंत होता पोलियो जो होता गोड़ गुड़ाक बंका होता से रोग गुड़ाक होनी कारण से गुड़ाक टीका फिका टीका आसीगला छोट है कि पोलियो टीका दे दौरान है कि से रोग गुड़ाक भावनी किंतु ये मधुमेह डायबिटीज गुड़ाक कौन आम स्वास्थ्यटा आम ठीक रखी न रहा माने कौन आम अत्यधिक परिमाण कौन आम खाई दौचे कौन हो मिठा युक्त जिनस खाई दौचे आम कौन कहे एक्सरसाइज करूँ व्यायाम करूँ है कि तापर आम कौन करुच्ची ना आम निज आम शरीरटा को आम कौन करुचे ना जगुनु है कि आ कौन खाइले ठीक रमें केत उठा केत आम कौन करवा आम कौन निज शरीरटा को ध्यान दौनी है। तेणु ये कहुच्छी स्वास्थ्यटा को प्रथम जग स्वास्थ्य ही तुम संपद तुम शरीर पर स्वास्थ्यटा ही कौन हो स्वास्थ्य जो ठीक रही सब किसी कर स्वास्थ्य जदि तुम शरीर माने खराब हो तुम किसी कर ना। तेणु ये नुआ नुआ जिन मधुमेह और हृद समय साधारणतः अधिक संख्यार होची। तो देख जलवायु परिवर्तन जो नूतन प्रकार रोग सृष्टि हो पारे कि हाँ हो पारे जलवायु जो परिवर्तन हो कौन नूतन प्रकार रोग सृष्टि हो पारे। मानसिक चाप किंबा चिंता आमको किपरि प्रभावित करे एवं यह आमको असुस्थ करिथाय कि तापर कही रोग व्यापीबा समय निर्दिष्ट गोष्ठी कहीं अन्य मानक अपेक्षा अधिक प्रभावित हुअंती। तर तुमको थंडा होइछि किंबा खास होउछि तुम धर डाक्टर को देखब नहीं घरे सेमती खासी खासी औषध मेडिसिन भी नेबनी देख किसी दिन पर तुम घर भी आउ किसी जन को भी से थंडा रोगटा कौन हम डेईज है कि संक्रमण हो व्यापी जीव। तेणु तुम्हें जहाँ कष्ट पाइब कष्ट कौन कर ना आउ दुई चार जन को कष्ट तुम देकी से कष्ट पाती। तेणु गोटे कहूँ कौन ना जो रोग व्यापुची थंडा ज्वर जो होने मैंने भी कौन ना प्रभावित होती। तो देख कही कौन 3.1 रे स्वास्थ्य कौन केवल रोगरे न पड़िया को बुझाए। तो देख प्राचीर पत्र सन्निवेशित विभिन्न खबर कागज प्रकाशित स्वास्थ्य संपर्कित संवाद बा उक्ति आम देशर लोक मानकर स्वास्थ्य संबंध में कि सूचना प्रदान करुच्ची। रोग नहेबा अर्थ कौन स्वास्थ्य वास्तविक स्वास्थ्य कहले शारीरिक भाव में ठीक अनुभव करवा सकारात्मक रहिबा लगे सकारात्मक रहिबा एवं अन्य मानक सह दृढ़ संपर्क अंतर्भुक्त। जड़े सुस्थ व्यक्ति निज शरीर जत्न निए एवं एक सकारात्मक मानसिकता बजाई रखे एवं सामाजिक जीवन को उपभोग करे। एबे आस अनुसंधान करवा सुस्थ रहिबार प्रकृत अर्थ कौन कार्य कर देख आस पढ़ा। तो देख कही जड़े अष्टम श्रेणी छात्र
ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରର ନୂତନ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ନୂତନ ପରିବେଶରେ ହେଲା କି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇ ପରିବେଶରେ ତାର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ପିତାମାତା ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତାର ଏକଲାପଣକୁ ମାନେ କଣ, ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଯୋଉ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା, ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ଏକଲାପଣକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଫୋନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଣ, ସେ ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହଉ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ, ଓ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା କି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେଗୁଡାକରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇଲା। କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ହେଲା କି, ସେ ଗେମ୍ ଗୁଡାକରେ ସେ କଣ କଲା ନା, ସେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର, ଯେହେତୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କଲା, ସେ ଫୋନ ଧରିକିରି ସେ ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ କଣ କଲା ନା, ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅନୁଭବ ଦେଲା। ସେ କଣ ହେଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା, ସେ ବିଗିଡି ଗଲା। ମାନେ କଣ, ସବୁବେଳେ କଣ ହେଲା, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ନାହିଁ, ନିଜ ଦେହ ଯତ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ, ଖିଆ ପିଆ ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ତା ଦେହଟା କଣ ହେଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଅସୁସ୍ଥ ନିହାତି ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ସେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଲା, ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ନ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲା, ଓଜନଟା କମିଗଲା, ଓଜନଟା କେମିତି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଖିଆପିଆ କଲା ନାହିଁ ହେଲା କି। ଯଦି ଖିଆପିଆ କଲା, ଠିକ ଭାବରେ ସେ କଣ କଲା, ଖେଳିଲା ନାହିଁ ହେଲା କି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କଣ ହେଲା ନା, ଯଦି ସିଏ ଠିକ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପରେ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ନା, ସେ ବେଶୀ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତ ଦେଖ କହିଛି, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ନା, ବାଳକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କଣ ଥିଲା, ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ କଲା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ନା, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତା ଓଡିଆଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ WHO ର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କଣ ନା, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାର ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିବା। ଦେଖ, ଇଏ ମାନସିକରେ ବି ରହିବ, ଶାରୀରିକ ମାନେ କଣ, ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବ, ଦୌଡ଼ା କରୁଥିବ, ଏବଂ ସାମାଜିକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ କରୁଥିବ, ମିଶିକି ରହିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ ଥିବ। ଦେଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ରୋଗର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିପାରିବ। ଭିନ୍ନ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସମକକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବ, ତାମାନେ ସେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଖେଳ କୁଦ ହେଲା କି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ଏବଂ ସେ କଣ କରିବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ଏବଂ କଣ କରିବ ନା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ ନା, ତାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ଏବଂ କଣ କରିବ ନା, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ସମକକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ ହବ ନା, ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା କହିଛି ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶର ଏକ ସନ୍ତୁଳନ। ତ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଠ ହେଲା କି, ତ ସିଏ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନା, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ କଣ ନା, ଆମର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତ ଦେଖ କହିଛି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସରଣ କଲେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଦେଖ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହେଲା ଠିକ ଭାବରେ ଦିନଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଋତୁଟାକୁ ଆମେ କଣ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେଟା ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ମାନେ କଣ, କୋଉ ଋତୁରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା କି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତେଜ ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର କଣ, ଶରୀରଟାକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ଶରୀର ଗଠନଟା ପାଇଁ କଣ ହବ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତେଜ ହେଲେ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତେଜ ହେଲା କି ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଧରିବା, ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଭଲ ଭାବେ ନିଦ୍ରା ତାର ଶୋଉଥିବା ଦରକାର ହେଲା କି, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଉଥିବ, ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଥିବ, ନହେଲେ କଣ ହବ, ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଟିପି କରି ଯଦି 12ଟା 1ଟାରେ ଶୋଉଥିବ ହେଲା, 12 1 2ଟା ରାତି ପାହି ଯାଉଥିବ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେତେବେଳେ ବି ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ, ଗାଢ ନିଦ୍ରା ବି ଦରକାର ହେଲା କି, ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥାଏ।
ଏହା ଯୋଗ କଲେ ବି ହେବ ବା ଧ୍ୟାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ 3.2 ରେ ଆମେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ତ ଦେଖ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଠିକ୍ ନିଦ୍ରା ଯିବା, ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ଦେଖ ଏଇନା ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଖରା ହେଉଥିବ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ତୁମ ଯଦି ଶରୀର ଠିକ ନଥିବ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତୁମ ଜଳବାୟୁଟା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆହାର ବିହାର ହେଲା କି, ଆହାର ମାନେ ଖାଇବା, ବିହାର କ'ଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଶରୀର ଦୋଷ ସମୂହ ଯଥା ବାତ ପିତ୍ତ କଫ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଋତୁ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯଦି ଆମର ଠିକ ଶରୀରଟା ନଥିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଯୋଉ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା କି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳବାୟୁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମ ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଯଦି ରହିଗଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ମଣିଷର କ'ଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ବାତ ପିତ୍ତ କଫ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ଖାଇଲେ ଶରୀର ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଦୋଷମାନଙ୍କର ସମତା ସ୍ଥାୟୀ, ସେହି ଔଷଧରେ ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘର ବୈଦ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିଟା ଘର ବୈଦ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଛି, ସେଠି ଚେରିମୁଳି କଥା ଅଛି ହେଲା, କୋଉ ଔଷଧଟା ବାତ ପିତ୍ତ କଫ କେମିତି ଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ହେଲା କି। ତ ଦେଖ କହିଛି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖ ଇଏ ଖାଉଛି, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଧୂମପାନ ବା ମଦପାନଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହୁଛି, ଧୂମପାନ ମଦପାନ କରିବ ତେବେ ତୁମ ଶରୀର କଦାପି ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନସିକ ଚାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସଠିକ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ହେଲା କି, ଧ୍ୟାନ ବସିକି ଉଠିକି ସେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବା ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଯୋଗ କରୁଛି ହେଲା କି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନିଦ୍ରା ଯାଅ ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ଠିକ ଟାଇମରେ ତୁମେ ଶୋଇବ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠିବ, ହେଲେ ତୁମ ଶରୀରଟା ଠିକ ରହିବ। ତ ଦେଖ କହିଛି ତୁମର ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକା କର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼। ତାପରେ କହିଛି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କର, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହା ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ନିମ୍ନ ତାଲିକାରେ ଅଧିକ ଯୋଡ଼। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପରଦାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତେଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଉଛ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନ ହେବା, ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇ ଉପାସ ରହିବା ହେଲା କି, ଏଇ ସବୁ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶରୀରଟା ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ତୁମ ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ ସେଥିରୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଲା କି, ମାନେ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ କିପରି ଦିନଟା ଯାକ ଅତିବାହିତ କରେ, ଜୀବନଯାପନ କେମିତି କରୁଛେ, ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କରୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଲା କି। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ 3.1 କହିଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ହେଲା। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିରି ଡାଲି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଖାଇବ, ପନିପରିବା ଖାଇବ ଏବଂ କ'ଣ ଖାଇବ ନା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବ ହେଲା କି, ସତେଜ ପନିପରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପରିହାର କର। ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଉଛେ ଆମେ ହେଲା କି ସେଗୁଡ଼ାକ ପରିହାର କରିବା ଏବଂ ଚିନିଯୁକ୍ତ ବେଶୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାନି ବା ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସେତେ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ବାହାରେ ଖେଳିବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହ। ଫୋନ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ସମୟ ସୀମିତ ରଖ। ଫୋନ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ
गोटे आम कौन एतकी समय लिमिट कर एतकी समय भितर आम देखा ताठू आम अधिक समय देखा ना हेले जाए आम गोटे कौन आम सुस्थ जीवन शैली आमर बजाय रर्थात आम शरीरटा कौन हम प्राय सुस्थ प्रकृति सह अधिक समय बिताओ है कि तुम शरीर मन को विश्राम देवा सह सुस्थ होगापी पर्याप्त निद्रा जाओ तापर कही नियमित भाव में योग किंबा प्राणायाम भली सरल व्यायाम अभ्यास कर एवं निशा सेवन कर ना जे निशा सेवन कर कौन खावा को इच्छा हम ना फल कौन हम सी खाली निशारे मातिक बुड़ीकी थी फल कौन हम शरीरटा कौन हम दिन को दिन खराब हेब तापर देख कही कौन ना 3.2.2 अच्छी परिवेश को सफा रख कार्य 3.3 अच्छी कौन ना आस तुलना करवा चित्र गुड़िया देख तुम्हें क्यों खेल पड़िया खेलवा को पसंद कर कहीं तो देख कही आम मध्य अधिकांश प्रथम चित्र में देखा खेल पड़िया खेलवा को पसंद करवा कारण यह परिष्कार एवं उपयुक्त रक्षणाबेक्षण कर सुंदर देखा तो देख ये गोटे पार्कटा ये कौन विभिन्न प्रकार खेलर सब सामग्री गुड़ाक अच्छी दड़ी हो है कि तापर ये झूला गुड़ाक अच्छी ये आम है कि तो यही सब कौन करती जो खेल पड़िया खेल को ये पसंद करती ना गुड़ाक सफा थाए और सुंदर देखा जाए द्वितीय चित्र में देख थिबा खेल पड़िया प्रदूषित अपरिष्कार और माछी मशा द्वारा परिपूर्ण एपरी अंचल रोकवा लोक मैंने रोगाक्रांत होती धर ये कौन सफा ना ये दली गुड़ाक फैली मशा माछी चारिड़े अच्छे तुम जाए खेल मशा कामुड़ तापर तुम्हें किसी दिन पर देख तुम्हें कौन हम ना रोगाक्रांत हो तेणु प्रथम कौन देख धूआं गुड़ा कलकारखाना धूआं गुड़ाक बाहर मशा माछी चारिड़े अच्छे सफा ना ये अलिया आवर्जना गुड़ा कुढ़ा कुढ़ा होकर पकाई एगुड़ाक खेलले कौन हम ना निज शरीरटा ही खराब हो लगी खेल तापर कही कौन ना भल अभ्यास ग्रहण करवा और सुस्थ जीवन शैली पालन सहित आम निजकू एवं आम चारिपाख को सफा रखा तुम्हें केबे धूआं किंबा धूलिसा स्थान में प्रश्वास नेबा को कष्ट अनुभव करिछ कि कारण स्वच्छ वायु एवं जल आम स्वास्थ्य गुरुत्वपूर्ण सहर गुड़िकर जानवाहन एवं कारखाना द्वारा होउथिबा वायु प्रदूषण काश किंबा श्वास रोग भली समस्या सृष्टि करिपारे वायुर विशेषता जानवाकू आमको वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स है कि यहीटारे कौन करें आम वायुर विशेषता आम वायुमंडल वायुर विशेषता केते आम जानीथार जो गुड़ाक देखब कौन ना गछ जंगल जंगल थी गछपत्र थी से गुड़ाक AIQ बहुत भल थर दिल्ली मुंबई है बेसी कर दिल्ली है कि ये गुड़ाक देख AIQ लेवलटा कौन हो बहुत बजे से गुड़ाक कौन हम ना आमर ऑक्सीजन से गुड़ाक बहुत कम अम्लजानटा से गुड़ा कौन करे ना आम शरीर विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि करे सेमती टाउन बेसी टाउन गुड़ाक जिते AIQ भल है कि तर लेवलटा भल जी 300-400 देखी न्यूज गुड़ाक कहूँ दिल्ली AIQ 300-400 माने कौन से गुड़ाक से कौन मैंने प्रदूषण मात्राटा बहुत बेसी थाए है कि वायुमंडल है कि तो AIQ साहाय्य करे एक परिष्कार परिवेश आमको सुस्थ रखा सह उत्तम अनुभव दे थाए किंतु स्वास्थ्य केवल शरीर में सीमित नुहे यह आमर भावना और संपर्क सह जड़ित जदिओ आम खाद्य खाऊ एवं एक परिष्कार स्थान रहू तथापि जदि आम एकाकी रहिबा किंबा विरक्त अनुभव करवा तेबे आम खुशी रही पारिबा नाही जदि आम खाद्य खाऊ एवं परिष्कार स्थान रहू आम एकाकी रहिबा विरक्त अनुभव करिया पड़े तेबे आम कोन खुशी रही पारिबा खुशी रही पारिबा नाही बंधु सहित बा परिवार सहित आम समय बितेबा हसीबा मजा मजा कथा हबा हेले आम मनटा कोन हेबो ना सुस्थ रहिबो मन सुस्थ रहिले आम शरीर मध्य सुस्थ रहिबो देख 3.3 कही आम असुस्थ बोली किपरि जानिबा ना आम शरीर साधारणतः आमको सुस्थ रखिया एक निर्दिष्ट उपाय अवलंबन करे जेतेबेले आम असुस्थ अनुभव करूँ तामाने आम शरीर भितर किछि व्यतिक्रम देखा देइछि है कि जदि आम असुस्थ हवा तामाने कोन आम शरीर भितर किछि व्यतिक्रम देखा जाउछि फଳରେ आमको कोन होउछि आमको ठीक लागुनी आम शरीरटा आमको साथ दउ नै आम शरीर जंत्रणा होउथिबो मुंड बिथा हबो क्रांति प्रभृति लक्षण ज्वर उच्च रक्तचाप फटका किंबा फुला भली संकेत आज सूचाई थाए जे आम असुस्थ अच्छु एक लक्षण होउछि जहाँ आम अनुभव करू जेपरि जंत्रणा अन्यटी अन्य संकेत जहाँ को देखा जाई पारे किंबा मपा जाए माप करा जाई परिबो जेपरिक ज्वर समय शरीर उच्चता मात्रा एगुड़िक डाक्तर मानक बुझे साहाय्य करे जे आमे कहीं असुस्थ होइअछु। तो आज आम एतके आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो आम रोगर कारण रोग कौन बा रोगर कारण कौन रोगर प्रकार भेद ए विषय आलोचना करवा।
आशा करूँ पिलामाने ए भिडियोटा को निहाती भल भाव बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा शेयर करिवो एवं जो मैंने एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करिन अति शीघ्र चैनल टी को सब्सक्राइब करनबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दबो जहाँ फल कि मु भिडियो छाड़ू तुम पाखक नोटिफिकेशन पड़ेबो। धन्यवाद।